atong hisgutan bitaw no kaning mahitungod ning atong pagpanarbaho ba. Kining atong pagpanarbaho mao ni buhi nato, mao ni pakaon nato, ni pa-eskwela sa atong mga anak, mao gikuhaan tanan gikan sa pinakagamay nga butang ngadto sa pinakadagkong butang, pinakagamay kantidad ngadto sa pinakadagkong kantidad. Naa may higayon nga di ta ganahan sa atong trabaho, pwede ra gyud ta mo pili og lain nga kanang mauyonan gyud nato ba. Pero bisan pa man og wa ka kauyon kung mo kay naa pa ka diha magtrabaho, imo gyud ang ampingan. Ato gyud ni mahalon atong trabaho, di kay atong ligoy-ligoyan. Kay dinhi nato gikuha tanan gud atong gipakaon sa atong pamilya ang atong tinarbahoan. Modawat ang sweldo sakto. Unya sa ato ding trabaho kuwang nga gikaon na sa atong pamilya. Sa wala pa bitaw tay trabaho, mangandoy gyud nga makatrabaho. Apply bisan asa na lang, basta lang kay makatrabaho. Unya og nanay trabaho, magligoy-ligoy na. Nindot gyud tingali no nga atuag yung ampingan ba, atong mahalon. Parehar sad sa atong pamilya kay kabahin na sa atong pamilya ang pagpanarbaho. Kay ba mo nganong ako ning gihimuan og video guys. Tungod kay na ako'y nakita ba. Na ako'y nakita, dili na ako'y adtog lain sa mga kaubanan ako sa trabaho. Panahon sa ting trabaho na manago. Suguon og amo paugat kayo. Nya may ra ba og maayong laki mo trabaho? Kung kinsa hinuo tong bulay og kayo mo trabaho, mo pa hinuo paugat kayo. Murag balik out kayo paminahon. Di man day taganahan og trabahong bugat, di man day taganahan og trabahong hugaw. Nganong wa man ta ni eskwela tarong? Di ba? Magpasalamat ta nga naa tay trabaho. Bisan pa man sa ato ang kahagipot sa edukasyon nga na kabuot. At least na kining maong video para ni sa mga trabante bitaw nga mga ligoy kayo. Kay kanang mga tarong di naman kinahanglan painumduman. Kanilang mga trabante nga mga ligoy kay daghan man gud kay mga aspeto guys nga makaapekto sa kauban kung magligoy-ligoy ta. Kay kung ang atong trabaho di magkadimao, syempre lain gid ang paano na. Unya ang mga kauban sad bisan unsa nimo kaayong tao, kung makakita ka nga ang imong kauban nagligoy-ligoy, di man tud ka makaistorya pero naa sa mga una kana ka ligoya tawanay. Grabe paugata tawanay. Kompleto sweldo, kuwang sa trabaho. Bisan asa ta naa gyud ang klasiha sa mga tao.